Karamogo Bakari, rapper Tafale, Jamane, Kafale, Betigi, Bitigi, Navago Sampere, Inspiration Begana, Ali Sampere, Besua, Borabula, Alutafa, Montoro, Besabe, Wacha Beganeka, Nukila, Shole, Wanega, Kalande, Malira, Pufulo, Bayanga, Talande, Mia, Oya, Ubenado, Utasega, Kuna, Odela, Beneko, Beniga, Watido, Pimela, Kilela, Demana, Bobenga, Fano, Yakulela, Famena, Bobe Kumabi, Hali Nambara, Ulibi, Chinabe Jamafo, Hali Wakula, Pabo, Kabako Burama, Kabako Lamara, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Lamara, Kabako Burama, Nena Kakama, Allah Yeneda Kana Arapukama, Sangadi Wati Benebe Topula, Tubu Sara, Ubedebe Ofula, Ubeka Kelemebe, Kubekenye, Utasena, Alunoga La Pakeme, no money, Doga Carrier, Antere, Nakodila, Milliard Begarate, Kotela, Mega Jahera Bega, Netubu de la Fia de Heratuka, Netara Puto Aluta Dobamunga, Ukatoba Chetena Baliga Bika, Alaya Mukenya, Amaganishia, Ifunuki Para, Samaga Bonia, Kilajatala Matalama Bado, Natasuma Yaga Lebado, Atala, Oma Bekumabi, Hali Nambara Be Wulibi, Chinabe Jamefo, Hali Wakula Be Pabo, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Lamara, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Burama, Kabako Lamara, Kabako Burama, Kabako Lamara, Kabako Burama, Kabako. Ok, au Kalendou, Général Saab Bilibili 223. Chico. Voilà. Là où est joint un rendez-vous. Un rendez-vous midi, on en a 18h. Hal Nasr, on a retard la donne. Kassava Bougué. Ras 24 combien direct là. Donc 24 là, 6 ans. Général Irebedou. Mais est-ce que c'est là que Corbiari Perelendo, Catania là. Parce que sous Chamamé Bobide. Ne donnez we ni Chico ya inventé mais na bora yere da yaro Chico ni yoro to la mais fika ngali killing dron ni connexion te ka ateka cracher quoi parce que ma connexion c'est pas trop stable donc ma fika don na soro awbe kan reçoit kanya yere quoi na ute ka reçoit am changement de plan ka amena plan B parce que n'te fait vidéo inga tien donné quoi donc ay abla commentaire là na awbe ka fin de constater na main quoi parce que général bina score après ni amena score ni ngalike sujol de borabi et sujol de bena bo chini ama yona kele bangande de donc même mandé chek ma bafou kamande muso bafou tonton jo bala koro bala nan lame bi ngami we janfa me siri contre la mena foni ka buikana ko janfa ndendo janfa me siri la inyana o kodone donc jo bala il faut le no kene kono ya ka Lyon Ivan Fofo Espagne ka Aziza Fou ka banga basi koma fo États-Unis ka segi ka iba bokum fo États-Unis ka ladam Touré fo États-Unis Rosi to fla ko lu fana fo ka mama Salimata fana fo États-Unis no bora yi ambanga soldat yero fo no yi ras 24 ya ko direct la saison 6 ans aka foli be kene kono malika ga fimani kale ga foli be kene kono ka soroka malika fitini fana fo kene kono ya ka abasi jire fo iba bokum fana fo lendo ka Mustafa fo ni bio o ka baningo ka biye ga anniversaire ye ama fo imaku joyeux anniversaire ala ga sanke me farishi kan ala kana ningi chanfole wa ala kana ningi salaba e nala sona me nyogomolo surprise chama me kana jien ngono o nambura ula amanga muso baw fo ni o ye dunumba wele ma yere ma nan la mesa le shigo dia fo ngo kane to fpr kofe ka cheba to fpr kofe sedari plachité aw ka carrière banade aw ka kashani kuru de kata bora yoro mina me malo ya tawla mais ali samba wule bu jien ngona beba awye donc ni mafu ambe aja drame fo pari bamako aja drame o foli no kene kono ya menga fama u fana fo soyala ko fama yega fzani jine ni soyala nyogoyi bariga million chamana ika foli be kene kono ya kabanga aminjay fo du terentigi aminjay chama mbale de bulale ba dima na jeraidi aminjay foli no kene kono nanya aminjay fo ambe chèque de panam fana fo ka isa dollar fo ka segi ka Mohamed Baïté fo aw bela jalenga foli be kene kono Aziz Demba aw bela jalenga foli be kene kono no bora manga le leng sire fo gidi invisible kele manone ni ko be invisible kele
ale de bi ye yani ebe tlale nyini na ba soro ale shinogora e ka du kono abawu aya fa yede kabawu muso ka dlan dugu ma ba ka telephone kono aw makuma en koro fam yow ne shiko ya wuladiya aw mamme tonto kamana o ya wuladiya aw mamme jo bala ye aw ladiya amamme nga ni aw ma ala tame aw be leleng sitame naw yere ma leleng sitame ne shiko busa misheni mbe ya shiko te generali ne de be kele sra o baba kabara ko ka fo nyene ko bikon kera marshali ko ngana fo general bile ne ko nga fo marshal ko ay do faranga garadiga o kuma na shini me ni mboy ka marshal tabla no digra mo me be ta jatu bugu o kana no donc ame do spectacle ko non fanta sise nyeba la ye video ket liga ina isigra ye video residi fanta yere nyini bolini kono jugu yate be ngoy itiga silence di garde do mina ni kebi ko itiga silence garde abe vocal jouer damne voilà ma premier vocal gala bo la babo décortiquer abe vocal décortiquer bi dado abe la l'essentiel mi yamba dabre voilà yo ma vocal wu yidi ko wina aha 17h. Voilà. Présentation. Gardez-vous, Melegelou. Où est la présentation que Karamobé faut la clamo. Présentation. Alaikum Karamogo. Somogo Tila. Ok, et fantasy c'est le Facebook et arasiba chika mogorido. Ibi se gata tapi ba sebe fantasy c'est der. Ibi tanga video ni nga phone na je nsule no Facebook safe. E binyi malika ya bora ka video kika e fimani fena ko ka boka video kika kana enquête c'est der baby ko jene ko shina be bo abi défense ta dani be boki défense ta ne refene be boki défense ta kana enquête fouille la fouille te fouille kila kana enquête fouille. Stop. Aye ni la mene présentation. Nyame ganda ile don fien. Ne shiku ni seleri mogo afarala seleri ga kira dien jonjo ni e frapu ke mogo de bena ne no fe shiku bo i kan défend ala kama ne ta de chien nga peru nga dalufle. Ne be bonne bi défend. Mais ne ka yalla ka victime ni ngai na u kalifa ne ma o chete shiku parce que ne te barake toko kama ne te video ke nata kama. Ne be nga video ke ni chinye de abe fo de mako chinye tigiya mais e ka yala ka victime nyini ku fara ikan o ba yara kete chinye ka sono ne be chinye ka victime de be ne segere fanta tara représenter ceder la kale be lame fanta e be lame fanta kera bara e be lame katami comme il est intermédiaire il y a pas de problème on va continuer ay présentation ke mais lequel présentation on va avancer la foro wa fene Canada video ke la bella Canada bella de ni wakati wedo ika Canada bella de ngon be se ko fene ko ni piana parce que nyaba ye demseni ni sugu yisore be panique kana foi voilà parce que jafa metla kana boko ina betla ka nyon korofo mais ngone de ko mena ni vocal we ne te galonda ulaw galonda na ni be kalabanchi bi abinyoro ere nyuma e bugur ni yede parce que na wuli la te se ka foko ne ma biun ana be wula tona jewe ngalo mais problème est mi ou be nyon jafa di parce que fanta beta terrain de la ayere di ate fe cédere mo to kana avantage ta donc pour que Karamo be fo ka confiance kala abe munke aba je ga be fo fitini draguer ko kaka ko copain abe be fo fitini draguer pour que ano ka se ka bonyo kon fe chogo mina no kera confiance ale ba mériter ni be fo be fon que Facebook kan be fo bi sarale la be passer ale fanta fi ka soro ka ta to fi ni internet nda do e dala sa parce que e kam michene mako dugu nani féminin e ka idole be kele la ne be se ka adresser la to di nani sa burbo crocodile de boli sibika korole koloka ancien barema ka kura mito passeport tigi bajenani iba bajaga jege fere la de e bi sigi de ka be million flas ro jege fere la na be million flas ro jege fere la mo mabla ka tugu karamo ko kuka ko kuma dégénérer anga tanye fe mais fanta nga 3000 euros à préparer quel côté de horon ndambe horanga kan ya fo jien be nyana way ba sarabi angata ke be fo fitil ni diga numéro di dan de parima dani beli ni diga numéro da ma yame ana enquête fula ni ga numéro di danima abeka be fo fitil ga numéro ta ga di u ka mogo ma
pour que olu ka se ka bɛfo fitini wele ko yi u ka sigi sen kan nka bɛfo fitini ni ala ma se k'i ni kisi diɲɛnatigɛ jɔn jɔn ma kana to buna hadamadenw k'i manipule ka fɔ k'u bɛ se k'i kisi o ma yan de ye mali ka famille tiɲɛ so bɛfo fitini sɛdɛri mɔgɔw tɛ dɛ a ye taw dogo karamɔgɔ bɛfo ba ka tafe kɔrɔ bilahi an b'aw bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ o tɛ kɔrɔbɔ sa kalen kan de don ne y'a fɔ o ye n ko nin kɔnba ye victoire ko tɛ mais c'est une question d'honneur question d'honneur de do bɛɛ bɛ fɛ k'i ka honneur de sauver mais k'a fɔ anw bɛ ka combat in kɛ victoire de kama non anw natɛlen tɛ victoire la karamɔgɔ bɛ fɔ un karamɔgɔ minable comme ça aw bɛ aw hakili ko mun de bɛ nin bolo tout terrain a t'a bolo vocaliw ka ca dɛ n tɛ se ka décortiquer ka tɛmɛ niveau dɔ kan mais n bɛna se a diɲɛma yɔrɔ de ma n b'o yɔrɔ décortiquer ka ɲɛ les présentations dama de dɛ u bɛ présentation de la Fanta bɛ ka terrain dilan a yɛrɛ ye mais Fanta nin furulen don dɛ nin ye muso furulen de ye ka furakɛli la Paris yan Faransi a taara Paris a sigilen bɛ yen a y'i ban k'i segin a cɛ n'a denw bɛ Mali la a ba bɛ i ye nkalon tigɛ k'e kɔrɔkɛ ye militaire de kabi ala ye da aw ka du kɔnɔ militaire ma bɔ yen tenitigi yɛrɛ ma bɔ ka so ala ka quartier kɔnɔ tenitigi ma bɔ yen ne bɛ dɔn trop n ka nafan de ye mais i bɛ nkalon tigɛ trop i ko i dɔgɔnin de ni ko i dɔgɔnin ne b'i wuluden tigɛ mun b'i dɔgɔnin kɛ ne ba taara den n'a ɲɛda ko min ŋɔmi feerela ta iyo an ka vocal tɔ lamɛn ka taa su bɛ bɔ yan bi o. Oui, c'est vrai. Awa ne yɛrɛ de don ne ka numéro min d'i ma fo ne ko n'i kana n k'a tɛ di mɔgɔ ma dɛ nin ne ka numéro principal yɛrɛ n'i ye ne wele ni appel la i bɛ ne sɔrɔ mais n'i ye ne wele ne filɛ ka kuma mun kan n'i ye ne wele appel la i tɛ ne sɔrɔ o la ne ka whatsapp numéro principal ne ye message ci ma o de la. Ok parce que kalabanci numéro kelen t'o bolo dɛ sinon ne si ko ka whatsapp ne ka numéro normal b'a kan n'i ye ne wele i bɛ ne sɔrɔ mais kalabanci i b'a a bɛ min numéro min ci ma whatsapp kan n'i y'a wele o normal la i t'a sɔrɔ dɛ. wa a bɛ SMS ci ma numéro min na n'i y'a wele o fana na i t'a sɔrɔ mais n'i y'o fana lajɛ WhatsApp kan i t'o sɔrɔ dɛ kalabanci numéro 100 de b'a bolo la ala don min na ni a ka preuve dɔ bara a b'a fɔ k'ale ka numéro tɛ parce que kalabanci e tɛ se sɛbɛn na sinon e tun bɛ kɛ kalabanci ba ye dɛ ne kun kalanna e tun bɛ se ka jamana ci e ni ɲɔgɔnnaw mais e ye fitinin de ye komi e ye intermédiaire ye n bɛ s'i ka ɲɛmɔgɔw ma ɲɛfɛ n b'aw burunte bi bilahi fo lahara an ka taa. Numéro dɔ ma ne photo a sanfɛ yan ne ka numéro dɔ ma ne photo a sanfɛ yan karamɔgɔ saba somɔgɔw ko di baasi tɛ karamɔgɔ ne tun bɛ k'i ni Sekumaru ka direct la mais Sekumaru y'i ɲininka Jo Bala ta la i tun bɛ se k'a fɔ Sekumaru ma k'a ka tɛmɛ Jo Bala ta kan mais ko Sekumaru ma ko Jo Bala ma e wele ko Jo Bala ma intervention kɛ ko ni Jo Bala ma ɲɔgɔn sɔrɔ i y'a kuma fɔ a ma diya ne ye dɛ a ma diya ne ye parce que i ye ne kɛ nkalontigɛla de ye i y'a kuma fɔ i tun bɛ se k'an ka tɛmɛ o kan kini Jo Bala bɛ ɲɔgɔn dɔn mais an ka tɛmɛ o kan n'an bɛ taa an bɛ se i tun bɛ se k'o fɔ mais i ye kuma min fɔ a ma diya ne ye dɛ. Voilà. karamɔgɔ saba somɔgɔw ko. kana balaba sita bilen de toro yirijugu mako b'i la n bɛ nin yɔrɔ in fɔ ka ɲɛ sa munna a ye nin yɔrɔ in fɔ parce que bɛfɔ fitinin kɛlɛ malika ye bɛfɔ fitinin gosi don min na ni Fanta Sise de taara sigi a bo baara kan ka video kɛ wa Jo Bala i ye bɛfɔ fitinin wele o ka taa k'i bɛ négocier k'a ka wari sara ani malika ka fara ɲɔgɔn na mais k'a sɔrɔ nkalon don ale y'o fɔ video kɔnɔ mais o dugujɛ a bɛ ka Sekumaru min fɔ CDR kɔnɔ ne tun bɛ k'o Sekumaru de ta n ko il est le plus honnête dans le CDR mais ja le plus malhonnête que Sekumaru a tɛ yen Sekumaru ni bɛfɔ fitinin ye video kɛ a taara kɔnɔna kuma bɛ fɔ Sekumaru bɛ k'a ka page kan mais bɛfɔ fitinin bɛ tila ka na min fɔ o Sekumaru ko la a y'a lamɛn dɛ c'est à dire o ye nkalon de dilan Jo Bala kan nkalon ka yɛlɛma ka kɛ tiɲɛ ye ko Bala ye Petini wele k'a sɔrɔ Bala m'a wele Petini de kamana gɔntɛ Bala wele a appel enregistré bɛ n kun mais ma pressé n ko n bɛna aw bɛ taa de ka taa a m'a fɔ aw ma ko kan bɛɛ Côte d'Ivoire kɔni pɛrɛlen don n bɛ su compter de k'a bila a kɔnɔ an ka taa a y'a lamɛn ka ɲɛ dɛ. ne y'o fɔ ni kuma yɔrɔ cayara dɔrɔn o de bɛ na ni kuma ye kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne y'o fɔ yen sani e yɛrɛ ka taa kuma mɔgɔ ka planto de y'a demandé fɛ n ka kuma i ko ne k'an jɔ fɔlɔ parce que ne b'a dɔn min ni ɲininka kuma minnu na ne ka ɲininka mɛ tɔw t'o dɔn kuma minnu bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ. n bɛ ka teli mɛ aw kana jiginna a ko ni kuma yɔrɔ cayara ko i bɛ nkalon tigɛ parce que kumaw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ n'i y'o mɛn maa o maa da kalabanci de don n'i y'a mɛn maa o maa da nkalontigɛla don sinon tiɲɛ n'i ye tiɲɛ fɔ tiɲɛ tɛ changer o
ni ne ko karisa baara ma kan ba neni hali ne wole la plateau kɛmɛ i yɛrɛ ɲuman ko planto ne t'a dɔn e ye français kalan yɔrɔ min na mais plateau ko n'anw t'o dɔn hali ne ni n ka marakaya bɛn ne kɔni bɛ se k'o fɔ ko plateau mais i mana fɔ ko ne karisa ye n ba neni yɛlɛma cogo t'o la o ne ba nin na ne ba nin na ni ne taara plateau 400 kan ne ba nin na ne bɛ segin o de kan a kɛra cogo min na n bɛ segin o kan mais ni tiɲɛ fɔ cogo cayara tiɲɛ de t'a la parce que tiɲɛ ye fɔ cogo kelen de ye an ka avancer a y'a kɛ dɔrɔn n bɛ ka thé de min quoi mais thé min parce que bita in ka di dɛ préparé n'ala sɔnna sini b'i wele k'i ɲininka mais fɛn ta yɔrɔ n tɛ n da tɛ se o kɔni ma mais hali ni n da ser'o ma i b'a fɔ ko non Fanta an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan n bɛ segin ka vocal in k'a la an ka lamɛn parce que ani fɛn dɔ ne y'o fɔ ni kuma yɔrɔ cayara dɔrɔn o de bɛ na ni kuma ye kuma bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne y'o fɔ yen sani e yɛrɛ ka taa kuma mɔgɔ ka plateau sanfɛ ne fɔlɔ de y'a demandé fɛ n k'an ka kuma i ko ko ne k'an jɔ fɔlɔ sani yɛrɛ kun ka taa kuma parce que ne b'a dɔn min y'i ɲininka kuma minnu na ne ka ɲininka mɛ tɔw t'o dɔn kuma minnu bɛ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ni tɔw ni ɲɔgɔn cɛ i k'i préparé n'ala sɔnna sini b'i wele e y'a wele k'a ka t'i ka plateau kan parce que e ka plateau c'est pas important parce que karamɔgɔ bɛɛ fɔ fana tɛ gawa ye o lagalagato de wa n'i sigira jama hali mɔgɔ tan de ɲɛfɛ k'e ye karamɔgɔ ye n terikɛ i ka y'i bokɛ yɔrɔ dɔn dɛ i ka y'i bokɛ yɔrɔ dɔn hali ni mɔgɔ tan de bɛ seli kɔfɛ k'e ye karamɔgɔ ye mais i b'i bokɛ yɔrɔ dɔn e bɛ se ka t'i sigi nin bɛ ka min fɔ e yɛrɛ b'a dɔn nin b'a ka intérêt de nɔfɛ e tɛ se ka t'i sigi nin ka plateau kan k'e ka kalandenw ye mais bɛɛ fɔ fana n'a ka lagalagatɔ de ɲɛ bɛɛ kan ka dɔ dɔn bɛɛ fɔ bɛ se ka taa sigi e ka plateau kan ka yɛrɛ minimiser kalabanci e yɛrɛ bɛ ka kota e ta ye kota ko de parce que e ta tɛ kɛlɛ ko ye kota a bɛ bɔ e de da o ani ala ni kira cɛ a ye a taara jo u ye c'est-à-dire tellement que ne ye nkalon da jo bala la sɛdɛri mɔgɔw ye banani da jo bala kan e cɛ n ko n'aw sera jo bala la a kan ka taa sita ɲininka de quoi ko ale sɔrɔla furu kɔnɔ wa an ka taa nka mais fɛn ta yɔrɔ n tɛ n da tɛ se o kɔni ma mais hali ni n da ser'o ma i b'a fɔ ko non Fanta an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan kuma la sa i ye kuma min kɛ Dani ka plateau kan i ye kuma minnu kɛ nin ka plateau kan kɔnba kɔnɔ nin bɛɛ kumaw de bɛ tɔmɔ ni kumaw ma kɛ kelen kumaw bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn a bɛ kɛlɛ tiɲɛ e yɛrɛ e ne fɛn ka kuma fɔ e nana fɔ ne na k'an kana fɔ parce que a ma kuma ne ko awɔ n'i taara ɲininka a la pour que mɔgɔ min b'i ka kɛlɛ kana kɛ nkalontigɛla ye u bɛ se ka nin kuma ta ka ne kɛ nkalontigɛla ye i tun b'a fɔ ko non k'aw ka tɛmɛ Jo Bala ta kan ko n'an bɛ taa an bɛ se k'an ka tɛmɛ Jo Bala ta kan i tun bɛ fɔ mais pourquoi ka tɛmɛ Jo Bala ta kan ne ma se ka nin de faamuya quoi parce que i ye nkalon da cɛ la ala jɔn ka cɛ ye ala bolo Fanta ka bɔ ka nkalon da la ko parce que e bɛ se kuma na ko parce que mɔgɔ 50 ɲɔgɔn bɛ lamɛn e bɛ nkalon da Jo Bala la mais e b'a dɔn diɲɛ bɛɛ wuli Jo Bala tɛ sigi Facebook k'a bɛ tɔgɔ bɔ a da i bagara Jo Bala ma karamɔgɔ y'a dɔn jɔn ko ala Fanta ye nkalon da Jo Bala la parce que Jo Bala ma karamɔgɔ wele karamɔgɔ taara tiɲɛ de fɔ Sekumaru ka page plateau kan Jo Bala ma ne wele dɛ i nana k'o kɛ kɛlɛ ye karamɔgɔ nɔfɛ ko munna a ma se k'o yɔrɔ a ma se ka ɲinɛ o yɔrɔ kɔ a kun man kan ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ a kun kan ka nkalon fɔ ka tiɲɛ dogo mais karamɔgɔ ko ale a fɛn kɛra ka ban an ka tɛmɛ a la i ko non ko parce que anw malika famille mɔgɔw bɛ se ka t'o video ta ko kana e gosi n'a ye donc e siranna malo ɲɛ mais e ye maloya da Jo Bala kan e siranna nkalon ɲɛ e ye nkalon tigɛ ka da Jo Bala la nkalon bɛ digi dɛ n ko nkalon malikɛ y'a fɔ ko nkalon ye buteli ji de n'a filila ma a b'i nɔgɔ de mais tiɲɛ bɛ bange don dɔ la nkalon boli o boli bilahi tiɲɛ bɛ wuli tile kelen a b'a gɛn ka i kɔ a la ka taa ta ka pɛrɛn dugu ma i ye nkalon da Jo Bala la diɲɛ bɛɛ ɲɛna karamɔgɔ taara Jo Bala ko k'a jɛ i tila ka na karamɔgɔ ma ko munna karamɔgɔ y'o fɔ karamɔgɔ ko k'a kɛra ka ban erreur ye erreur ye i y'i insister ko fo karamɔgɔ de ka o rectifier karamɔgɔ bɛ boli a bɛ taa Sekumaru fɛ yen ka taa Sekumaru négocier pour que Sekumaru ka se ka video supprimer an ka lamɛn. Ouais, c'est vrai, o ye erreur mais a bɛ se ka corriger ɲɛfɛ quoi. Corriger ɲɛfɛ o ye erreur ye. Yɔrɔ kuma la fili tɛ bange mɔgɔ tɛ se ka heure kelen kɛ kuma na ko yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko i tɛ erreur k'a la quoi mais a bɛ se ka corriger ɲɛfɛ quoi. Voilà. Malgré que karamɔgɔ ye nin fɔ mais Fanta Sise bɛ k'i insister pour que karamɔgɔ ka taa Sekumaru voir Sekumaru ka video in jigin malgré que karamɔgɔ ye a essayer ka a n'a hakili fara ɲɔgɔn kan erreur kɛra ka ban an ka taa tuguni an bɛ taa an bɛ bɛn lamɛn. Voilà bon ça o bɛ se ka réparer u bɛ se ka réparer fɛ yen nɔ n b'a fɔ Sekumaru Jalo ye ɲininka
parce que fena lajale do gatame Cheikh Umar quoi bon voilà mbalma aw ni ala cɛ ninnu ye fasojola ye karamɔgɔ taara galon tigɛ ka da jo bala la mais karamɔgɔ taara ka galon ko ka bɔ jo bala la mais u y'a kɔnɔna suruku tuguni f'a ka bɔ k'a kuma rectifier donc karamɔgɔ bɛ invité Fanta ka page ka karamɔgɔ bɛ taa fɔ ko wa jo bala ye n wele a ye min fɔ Cheikh Umaru ka page kan a b'o c'est à dire o bɛ supprimer ka bɔ yen a bɛna kura wɛrɛ fɔ ka galon da jo bala la k'a sɔrɔ jo bala ka a jele k'a nɔgɔ aw ni ala ni kira cɛ hɔrɔn kanbali hɔrɔn den k'i b'i fa dɔn i b'i ba dɔn e ba ma deli ka da cɛ fila kɔrɔ cɛ wɛrɛ mɛ ba e ba ka ɲamaden wolo dun o bɛ sɔn ka nin kuma in bɔ a da o den bɛ nin kuma in bɔ a da o den tɛ sɔn ni masa e cɛ a ye hali ni tiɲɛ ka kunna cogo cogo a ye tiɲɛ ta tiɲɛ ye ala ta ye quoi an ka taa parce que i b'a fɔ Cheikh Umaru ɲɛna k'i y'o yɔrɔ min fɔ parce que Fanta delila k'a fɔ tiɲɛ no kuma tɛmɛnen ni Jo Bala cɛ mais an tɛ fɛ an ka bɔ ni Jo Bala ye fɔlɔ i bɛ k'i sigi ka Jo Bala makɔnɔ i b'a fɔ Cheikh Umaru ye ka d'o yɔrɔ kan d'accord a y'a lamɛn i k'a fɔ Cheikh Umaru ye kuma tɛmɛna i ni Jo Bala cɛ mais i tɛ fɛ ka se Jo Bala ma mais k'a sɔrɔ galon don karamɔgɔ de ye Jo Bala wele Malika ye video kɛ nka i ye Malika famille ye ɲama i ka wele a ka n ka video jigi Jo Bala k'a ma karamɔgɔ Jo Bala ye min fɔ karamɔgɔ ma a vocal bɛ yen de mais sini n bɛ na n'a ye wallahi sini mena nayi galonte da mala jamana ngona ne aw de ko kaw be maliko kelela saraka de musolangolon de farale nyonga aw ye santange Facebook nga aw ma se ka foisa kore biar nin kele suta mobili aw mbega kele ka ko nyana ma ka balo mintar minu sara fora na o de umbe ko balo jogo tula anga kele ko ko lu do kele so kono aw be ka kele ka ko su e su kele baga ni nyana ma kele baga me nyonga soro sira jumanga hal na sara me nyonga soro fa da mana ame nyonga soro muna aw me nyana ma ko kele la aw be su ka kele la o su ta mobili ne abaw babo baraw ta katano lahara aw ate aw de da kono ne anga ta ok problème foyi t'a la ani karamɔgɔ sisan i yɛrɛ bɛ fɛ k'i ɲininka kuma minnu komi i yɛrɛ ko an fɛnɛ bɛ k'i lancer k'i yira n'an bɛ se ka ɲininkali fɛnɛ kɛ k'a fɔ k'i ni karamɔgɔ kɔrɔbaw bɛ cɛla bɛ to ka jumɛn Mali la parce que karamɔgɔ kɔrɔba dɔw tun bɛ olu tun tɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ kɔrɔba fɛ bi an bɛ don min na e n'olu cɛla bɛ to ka jumɛn na voilà e maa min yɛrɛ tɛ seli e maa min tɛ Ala dɔn mun bɛ t'i dabila ni gɛsɛtigiw b'u ka gɛsɛko kɛlɛ la ɲin t'i da mun b'i da don gɛsɛko kɛlɛ la ɲin tɛ maa min da mun bɛ da don gɛsɛko kɛlɛ la est ce que da b'a la a bɛ fɛ ka karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitinin an bɛ k'i lancer aw bɛ ka lancer o kumana promo don wa wantere don aw bɛ ka lancer ni mun de ye galon k'a lancer tout est ce que ne tigɛlen don aw la bilahi aw an ka taa. Fanda ni fɛn wele sa a bɛ ka a ye émission passé quoi. Voilà n y'a wele ale ye émission passé quoi. O b'a to u tɛ se k'a sɔrɔ quoi a ye émission passé. A y'a passé saraka de o karamɔgɔ ko karamɔgɔ bɛɛ fo o yɛrɛ tɛ hali a tɔgɔ sɛbɛnlen don ko a y'a passé ka mun passé bon u taara Cheikh Umaru de wele k'a ka jɔ b'a la a ye émission min kɛ Cheikh Umaru ka plateau kan k'a ka supprimer Cheikh Umaru y'a bɔ hali sini a tɛ yen hali sini o video bɛ ka taa o tɛ ye o Cheikh Umaru y'o fâché parce que galon dara jɔ bala la galon dara jɔ bala la tiɲɛ fɔra u taara tiɲɛ fɔ mais Fanta ko fo tiɲɛ in ka modifier k'a kɛ galon ye donc o galon tɔ bɛ taa tigɛ ka da jɔ bala la Fanta ka plateau kan Mali a y'a ye ninnu de bɛ Arasa ko k'olu bɛ Maliko kɛlɛ la ninnu de ko Arasa ɲɛngoya bɛ anw na han ninnu de ko Malika famille ye arnaqueur famille ninnu de ko olu bɛ Maliko kɛlɛ la ni Mali tora ninnu bolo bilahi Mali c'est-à-dire Mali tɛ wuli yanni diɲɛ wuli don cɛ an ka taa mais vocal n y'a fɔ a ɲɛna n y'a bɛɛ walawala ye quoi o yɛrɛ de y'a to a bolila ka taa jigin joona quoi n y'a bɛɛ fɔ a ye mun bɛ se ka ne ba ka kɛlɛ ɲɛ bolo n b'o de kɛ o i y'a fɔ cogoya min na normalement na ne de kun kan ka kuma fɔlɔ ɲɔni ne ni ale ka kuma voilà ale bolila ka taa ɲɛfɔ Cheikh Umaru ye mais tellement que Cheikh Umaru fana b'a dɔn ni tiɲɛ dɔnna o da man di sɛrɛr la o bɛ sɛrɛr lasegin kɔ mais Cheikh Umaru ne kun y'a dɔn ne kun hakili la ko Cheikh Umaru ye min ye jaa Cheikh Umaru t'o ye fo gɔtɔ wulu bilahi wulu tamaɲɔgɔn bɛ wulu tamaɲɔgɔn bɛ wulu wa fɛn wulu tɛ foyi wolo ni wulu tɛ an ka taa. Fanda n ye fɛn wele sa a bɛ ka a ye émission passé n y'a fɔ a ɲɛna n y'a bɛɛ walawala ala y a pas de problème foyi t'a la n kun taara cɛ nɔfɛ pour que a ka émission. Ni nana ne ka plateau kan an b'an ka plibiscité de kɛ u k'an ka karamɔgɔya plibiscité kɛ k'an da don karamɔgɔ kɔrɔba la k'a yɛrɛ yira karamɔgɔ fitinin ye karamɔgɔ kɔrɔbaw bolo cogo jumɛn Mali la
karamɔgɔ fitini mun na e sera ka dankari malika la toga jumɛn na a sera karamɔgɔ kɔrɔbaw ma shola b'o la golopo b'o la u taara fɛn siri mais pourquoi e sera ka bɔ k'a jaabi mun hakilina nana wala sa malika bin cogo di karamɔgɔ bin cogo di malika ye bɛɛ nani nin yɔrɔ yɛrɛ n tɛ se ka kuma nin yɔrɔ yɛrɛ kan ni n ko n bɛ kuma nin kan n bɛ crise piqué quoi et puis ayi malika bin yɔrɔ jumɛn arasi fin ka de pogo kala ne pogo kala fima e pogo kala malika ya frappe ko gele ke malika ka sariya de fo gui namo ke karamo be fo ala ne siku metla ki jula ngolo blanga whatsapp groupe kan ni ma ke nga ke fade o bela jale nyama de malika yi kale fe mi nga ko ni ma ke ka bi lebu wo lebu yitita ka dande mo ga be police ay kala nya katidi ire kalfa sayama angata ok y a pas de problème non ne ba waro ne ka fili ko ni ne te chewolo la fam i ga kuma parce que ni ay mo ba fa keta amako bi i ga Victor la ne mate ma fe ite conseil da ma ko e kuma mo fo tane do kelen taje ya fam wala ne amna yela mo ka plateau ka inshallah ba fi nyana ko afayere defo iba foy ngani ndese ka itani yoroshi ne kuma sadri kuma nunu ndamina de yu ametanye fe kuma imbe sadri abe jaw ne nu dongu mani de nyoko nawo anga tamani me dani parce que ya fone ne dona dani ko imay dani maso hin nga question bani kuma bawla kuma bala doro kelebe na chien ante se ge yin nga kuma balaw parce que non tora ke yin nga kuma bala sa kuma mun bolu bolo on tara fe mun bolu bolo e kama non tora ke yin nga ka kuma kero ka chia doro apere u mana boni fendo ka kuma banga kuma bi ante se ge yin nga kuma chama nawo imaya ora tuni ro kunki kana bom mo shiga e garan kan wakati na fanga to malika e do munu fo malika kun bi de fo bi temena filene akungo bi de ko ni mana ni wari am me ka malika de makono ha bon malika ko ay do mi fo o don temena sisa donc comme malika ma agi aw akila malika ka faiblesse yoye donc aw bo profiter ka dugo karamo befo nofe kata la kuma plateau ka pour que aw ka se ka doni soro aw ka kele kunyo de yu mais malika ma to ide ne de ko lengsima domina mo tara fei nga bora ka accusation beke malika mo ci karamo be fuma ou be fe ka faga ay malika n'est pas violent malika il est très tolérant halle ko malika ma ne karamo be fo menacer domina malika de wala ko shiko kana kede ala kanichi kono anga mande kele ka malende on libéré ka franfinde on libéré mais on te violence ke on de be se ka violer mais on te mo violer on te mo ka sare ke antai malika de wofo au biso lawa au be muna burjali ko Facebook nga ya ga gidi de la ne fa karamo la ay muna batra dena a nyeda fle ko jongomi angata imay dani parce que ya fo oh voilà parce que wala sa ni mora ko kuma no fengo fo ni mo mo temana yira ga kandali fe ko o mo ko benela bon ni o nana ya pas de problème se ka kuma ne no uche no war mun dola allo wa kamari di wa bidure ne ta allo la ilaha illallah muhammadur rasul awye ni me est-ce que a klobe ni na karamo be fo fitini fanta ko ale be na karamo be fo fitini wala ka plateau kan ou ba ka promo ke ka lancer ka publicité ke wala sa olu ka doni so karamo be fo fitini ko na yale lancer ni kila min temena fanta fe ko fanta ere ka laje ko ngana mu ko no e wa kemedi fanta wa biduru ale wa biduru ni jene na ni kila wa kemedi jene wa biduru ale wa biduru mais olo de ko karamo ko befo e sedari mamuru do e ko malika e galonda la kay violike ko malika be ka galonda malik karamo ko la ko arnakeru do ko arnakeru te ko be karamo ko defa malika ka karamo ko defa magane karamo ko nunu ni malika karamo ko différence be bi wala ne ko o ma ngo nyamo ko dew me nyogon deme fugar dew me nyogon deme halalaw be nyogon deme donc nyama den tara fara nyama den ngo be ka arnakike ko amba menum be ko degum buka ku beta karamo ko fei ko karamo ka fura duma uka degum kola ko nun nana ayu nege naw sera ka wari hakke mi sura ula ambatla sedari mi ngol be faso jola sedari mi ngo ko lu sigi kunye collectif pour la défense de la république ko lu sigi le no kanga république défense non ne be ka mani défense aya que collectif pour détruire le Mali akunga fin kodi mais sinon ne te défendre de ko namba usera uma kaka million mina ulanga tla na fa usera befo fitini ma ku goshi amba wartla
wa keme wa biduru hali na kera wa mga fanta moitié 50%. 50 ay non ni deal de mene ni règlement de compte bet ni de ben régler ya ba tra de nunu aw sigile malika famille harna kerde de numba de jana soko dogo i bodinga takara bajaga bodinga wele kana shiko lame fanani be yawa banani be yawa argument contre argument aw be sekola fuarde angata be fa tofo nyama ni fode wa binandi wa muka ne tay yera sugu durublo sega teme kanal iga kanal fe ko sega ko karamogo ni mame karamogo ni ma karamogo sega teme ga kanal fe ona nyoko na ko voilà nyo finyana awni alla ni kira ken mese barala ko ere ku double ere ku double li kora mwe nu nana nete se mina iga fo mesola nu nana ko chetu bolo iga fo ko karamogo be chedu ma karamogo ere be muso nyinina nu nana ko chebe muso tembolo me muso nyinina me fradi ma ibe se ka che ibe muso soro suina fanda sisere muso kana e Paris video mani be dokala non nana ko muso nyina jere santani ko deke ay nyama denjo ma ama furu soro karamo be wo ekumene ay ro la me ko ka mani fu ndroublé chelere mo ne karamo be fo fidini ko ngu ndroublé ne ma fode galombe da sudi la suna fana sigile ma war mun dola allo wa kamari di wa bidure ta wa bidure wala nyo finyana ko voilà ni ma balina parce que ni ga guide gynécologue papa ga vidéo de la main internet là wajina kan tafaka kalaje voilà ni ga guide gynécologue ne ere kera ni ndengalité o kanga bali mala parce que arasa gynécologue di arasa ni muso jolle minena mali kono oga tonde on de flé neta arasa baji ikanga mali blade nunu nyi faga wiga kele nyagami billahi che mali ngumbe kosa mali mabaw chokorobaw demishenu bela jalen ngo arasa guinéen ivoirien burkina bew sénégalais bek ngo arasi bachi mais arasa ko mala banata mali go kele o labana nina faso jo o labana nina nunu le tara faranyo ko le ok ko le daleno mara o daleno ila de ninu ndara ila o yishi banendi mali so mina koy ni mali keto e ka aw kobla amake gwansansa ni make gwansane angata karamogo mini ningali chama kila moria sira fere ma fongo karamogo ngo iko kiseti do kibe tunu karamogo befo na inege ko kiseti do ni jo marfati fugari de kiseti do ebe se ki do ko karamogo befo malika kera chogo di ke ka vokalu soro nebe se ki do karamogo befo ni dibila bella ika vokalu be ka jouer dibila ndo ile kana neshiko kama befo ni ndege te do muna gaji filla o taray ka du kono ekirina o kuma na ima se ka tunu olula e bi ni tunu Facebook sans fede fata be gi ndege na yi ndege abi gi jafa de ko ko dibila ngala ayo karamogo mini ningali chama kila moria sira fere ma fongo karamogo ngo iko kiset ko kibe tunu karamogo est-ce kiseti de bise ka barake e ba barake mogo ye kiseti pour que kiseti mogo de ba karamogo moria ko na ko ne funiga karamogo ka teme mori banunu bela aha karamogo ni mogo yi wele ko kiseti de ba kiseti de be aya fo na isika ka pajiga bojode mi aye ko donate bojode na galondo kisetendo wani ni fole ko fe karamogo bora kata sigi go fode ko kiseti ale do dibila mbale la kala bitunu kile nani alete ye mali autorité yaw be mi aw tita karamogo na fa kata bla nor la mago be amadu kufala karamogo be fo junior akara malo ya yede est-ce que ena son ki dogo nunu ko fe wallahi nunu te sekula be fo nyame ki ga whatsapp désinstaller hali ni déménager anti-toy déménager mali bla kata burkina billahi anti-toy tant que fait mi fora yenni make be fo vidini ka famille i balma wi sinju illi manon bebe na ne shiko buluya no make fembe galuyi ne da yafo la ala ne da yafo sa belebele ne min fora malika min fo yaro ne nkale yembe maula ngombake billahi mbake ibado ne incapable no woni incapable lente amese crocodile be nyefe crocodile de bole sa burbo billahi be nyefe ube bala koy mo kelente de ukacha angata
n'a fɔra ko projet dɔ sisan e ne dɛmɛ karamɔgɔ min ɲininkali caman kila moriya se n'a fɔra ko projet dɔ sisan sɔrɔ ne ka fɛn pate comment dirais-je moriya wariko ni fɛn na quoi maa min y'i dɛmɛ ka a yɛrɛ faga i kungo la bon o tigi mais cɛ u b'a dɔn ko cɛ tɛ fɛn dɔn karamɔgɔ bɛɛ fɔ vision yɛrɛ b'a dɔn k'ale tɛ pour n'aw ma wuli Kader bɛɛ fɔ denkɛ Kadɛri Sako n b'a dɔn i tulo bɛ El Hadji la i tulo bɛ sa belebele la miniyamba an y'i fa dɔn dɛ n'i ye maliyɛn jɔ 100 ni 90 ma sɔrɔ k'ale bɛ karamɔgɔ bɛɛ fɔ dɔn bilahi a ma wolo Mali la hali n'a ma wolo Mali la a bɛ bɛɛ fɔ tɔgɔ dɔn n'i ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ Mali la Côte d'Ivoire Burkina Sénégal bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye jɔn ye Kadɛri Sako kabi e fa fatura ala ka hinɛ su la e fa sara yɔrɔ min na wa a sara yɔrɔ b'a la dɛ Magan silamɛw ko ten ko ni sara Magan k'i ye suɲuman ye hiji yɔrɔ la kɔni sinon Magan kafiriw jenina Magan koyi mais bɛɛ fɔ kɔrɔba y'a si kɛ Mali kɔnɔ wajuli la mɔgɔ kun b'a fɔ bɛɛ fɔ da ka farin nka bɛɛ fɔ ye kalabanci ye ne m'a mɛn dɛ bɛɛ fɔ da ka farin ne y'o mɛn maaw da mais bɛɛ fɔ ye kalabanci ye karamɔgɔ bɛɛ fɔ kɔrɔba ayi ne ma deli k'o mɛn maa da Mali la wa Kadɛri Keita kabi fa sara i senɔ bila i fa senɔ la i ma ye manamana ko la i ma ye arajo la patapata kan fɔ la i kumakan ma deli ka mɛn maa da kɛ bɛ se moriya la i kumakan ma deli ka mɛn maa da k'i dibilan b'i la nɛgɛ haya b'i bolo Kadɛri Keita n'i ma wuli k'i jɔ Nurudini citɔ filɛ dɛ ni bilakɔrɔ fara 3 o de bɛ ka aw ka Nurudini lagosi ale de filɛ u bɛ ka galon préparer dugu ma k'u ka taa fɔ maliyɛnw ɲɛna k'o tɛ se fɛn min na k'u k'a fɔ o bɛ se o la nin bɛ se ka tɔgɔ di Nurudini ma a ye Nurudini jasi di Nurudini mɔgɔw aw tulo bɛ nin vocal in na ne tɛ ka nin fɔ dɛ nin bɛ ka bɔ aw ka kalanden de o de da ko karamɔgɔ bɛɛ fɔ junior o de bɛ ka nin kuma in fɔ aw bɛ sɔn bi ta kɔfɛ nin ka sigi ka kɔlɔsi ta k'ale bɛɛ fɔ junior ye Kadɛri ne ma plainte tigɛ a kama Kadɛri Keita e bɛ sɔn nin k'i fa su lanɔgɔ nin ka taa fa représenter Mali kɔfɛ jɛnɛyakɛla binganikɛla e bɛ sɔn nin k'i fa représenter e bɛ sɔn nin k'e fa tɔgɔ nɔgɔ e fa ye koba minnu kɛ Mali la e fa ye tɔgɔ min sɔrɔ Mali la e fa jama min tun b'a kɔ e bɛ sɔn e fa salen kɔfɛ e fa balolen fɛn min ma kɛ e bɛ sɔn e fa su nin ka kɛ e fa su ɲɛna bilahi Kadɛri ni ma wuli ka agi wallahi i fa bi n'i ma sogo la a bɛ kuma i fɛ n b'a dɔn ne y'i tɔgɔ mɛn mais n ma deli k'i ye kabi ala ye n da n'i ma kuma fana wa Kadɛri Keita nin message ɲini ta ye n'i ma wuli k'i jɔ i fa su bɛ tigɛ i la wallahi ni nin kun kɛra bɛɛ fɔ ɲɛnama ɲɛna bɛɛ fɔ n b'a dɔn cɛ min ye n ye bɛɛ fɔ ka kumakanw mɛn cogo min na bɛɛ fɔ kun b'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛma a b'a fɔ ko nin t'a ka kalanden ye parce que malankolon tɛ bɛɛ fɔ ka kalanden ye bɛɛ ne b'o dɔn wa Kadɛri wuli dɛ n'i ma plainte tigɛ nin kama a y'i fa tɔgɔ tiɲɛ k'i fa danbe tiɲɛ an ka taa ouais problème foyi t'a la problème foyi t'a la o kanali kɔni o y'an ka taa de n'ala sɔrɔ sini 18h walima 18h30 mais n tɛ publication kɛ dɛ parce que ne ne publication kɛ dɔrɔn o bɛ n bloqué mais ni bɛna video la n b'a fɔ ko ne ni karamɔgɔ bɛ fɔ fitini de bɛna direct la i y'a mɛn wa karamɔgɔ n'ala sɔnna an b'an yɛrɛ fɔ kosɛbɛ k'an yɛrɛ majamu kosɛbɛ i bɛ kumaba fɔ fɔ Fanta n'ala sɔnna Fanta diɲɛ bɛ nin ye sa i bɛ kumabaw fɔ ala duman ka di sa tɔgɔ ka di bɛɛ tɔgɔ ka di maa min ye o tɛ tɔgɔ sɔrɔ sa jamu ka di maa min ye o tɛ jamu sɔrɔ wa wari yɛrɛ bɛ maa min yɛrɛ ni bɛ wari kɛ o tɛ wari sɔrɔ joona e k'a fɔ Fanta o i bɛna kɛ tan walayi ta i ye i yɛrɛ bɛ kɛ tan i bɛ mobilibaw sɔrɔ i bɛ kɛ gorobinɛw ye o de ka di e ye Fanta ala gorobinɛ yɛrɛ tɛ minɛ yɛrɛ nkalon ye haramu ye gorobinɛ tɛ minɛ Fanta ne ko e m'i dan cogo ya ala ye dan don min mɛlɛkɛ min ye da sunɔgɔra koyi sunɔgɔ y'a minɛ a e dan to a bolo ɲamaden n'a ɲɛda kelen ko montre chargeur gorobinɛ Fanta vike nin ye Fanta a y'a lamɛn n'ala sɔrɔ sini 18h walima 18h30 mais n tɛ publication kɛ dɛ parce que ne ne publication kɛ dɔrɔn o bɛ n bloqué mais ni bɛna video la n b'a fɔ karamɔgɔ bɛ fɔ fitini de bɛna direct la i y'a mɛn wa karamɔgɔ n'ala sɔnna an b'an yɛrɛ fɔ kosɛbɛ k'an yɛrɛ majamu kosɛbɛ i bɛ kumaba fɔ fɔ Fanta n'ala sɔnna Fanta diɲɛ bɛ nin ye sa i bɛ kumabaw fɔ n'ala sɔnna
Fanta yegeni Fanta jeviriye anga yere fo karamo anga yere fo ni bi di yere ni ki yere fo ite se kola de sino mo de be mo fo ki yere fo kadi sigi jema nyema ke bi yere fo karamo ti yere fo de Fanta yegeni Fanta ave baraka ja enva amata sa Ok, ne ba, ya pas problème pour toi là. Voilà, befo era baro akela yogoro ya. Parce que ima befo era ila to parce que yogoro akela yogoro ya de quoi. Yara befo kata siki ke fata muzo batara de na ngira ko montro la charge a numara fle iko kenye ba era ko kenye ba oran ponye. Ke bi siki to ta kamana bobo de sa neta kuma fe. Bobo ya manfusani ni sara gadde nya wale nunu. Nyebala awa gondigi ba min filɛ forêt kɔnɔ fana ko tonton Kamano ye bobo ye cɛ ni e ko Kamano ye bobo ye o ye da nale da kama de sinon tonton Kamano fana nɛn ka di ne nɛn ye dɛ o ye tiɲɛ ye dɛ ata awɔ n'ala sɔnna sini an bɛna kuma yɛrɛ de karamɔgɔ an bɛna kuma yɛrɛ moriya yɛrɛ ne bɛ ɲininka moriya yɛrɛ de la an ka foli fɔ sécurité ye k'an b'a bila dan de la n'ala sɔnna sécurité k'an b'u kɔrɔ hakili b'u la Ne ba, salam alaikum, somɔgɔw kɔni baasi tɛ. Non, zɛsi bɛ kɛ wajibi ye o, zɛsi bɛ kɛ wajibi ye. N bɛ ka wagati dɔ de makɔnɔ, n'o tɛ zɛsi kɔni kɛlen ye wajibi de ye. Zɛsi ko kuma y'a bɛ kɛ dɛ o y'a tellement que o y'a sɔfɛ bɛɛ fana fɛ zɛsi kɛ sa karamɔgɔ zɛsi kɛ man di sini an sɛgɛnna o karamɔgɔ zɛsi kɛ karamɔgɔ ko zɛsi bɛ kɛ a tɛ karamɔgɔ kun k'a di a muso ma a bɛ se ka d'a ma cogo di karamɔgɔ ka compte relevé a bɛɛ ni Mahamadu cɛ 10,000 ani mugumuguni karamɔgɔ taari jɔ banki da la o don na k'ale bɛna 500,000 ta 400,000 ta a bɛɛ ni n ka tunga cɛ karamɔgɔ taara 5000 de ta 25,000 francs CFA karamɔgɔ ka compte relevé bɛ bɔ karamɔgɔ bɛɛ fɔ n'a ka di anw ye bi dɔrɔmɛ bɛ jigin ka compte kɔnɔ an b'a récupérer an b'a bila an kun mais anw tɛ arnaqueur ye mais 1,500,000 i b'a sara n'i ma sara d'une manière i b'a sara d'une manière parce que i bɛ compte créer Mali la an b'a pirater wari banki compte a bɛɛ ni kuranɛ cɛ i bɛ banki compte fo n'i ka wari mara so de n'i y'a mara so an bɛ taa minɛ i la so b'anw an bɛna yɛrɛ yira e la n'an bɛ kɛ ka karamɔgɔ tɔw ladi Mali la i k'an ku samajɛ ka taa fɔ Kidali bɛ kɛ ka karamɔgɔ ladi n y'o de fɔ anw ma prêcher dɛ Malika le lynx le fantôme la main de Dieu patience o de y'ale ka force ye Malika tɛ prêcher diɲɛ jɔn si kɔ i b'i ka bu kɛ k'i ka ba kɛ i bɛ boli i bɛ pan ka politique i ba tɛ prêcher a b'a kɛ comme a ma foyi ye mais il voit tout hein mais n'a wulila i kama don min na i b'a fɔ i ba ye k'a y'i janfa de bilahi parce que a tɛ to yen est ce que e bɛ Malika dɔn ninnu bɛ k'e nɛgɛ ninnu bɛ Malika dɔn ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Malika de y'a fɔ ninnu ye yan ko n'u ka gidi n'a y'ale tɔgɔ bɔ a da bilen ko n'a y'a gosi ko bilahi a tɛ se k'a kunkolo kɔrɔta ka caméra lajɛ a bɛ bin ani bi cɛ gidi ma hali ni mɛlɛkɛ kunkolo sigira a kunna a tɛ Malika tɔgɔ bɔ a da a tɛ sɔn olu bɛ t'e nɛgɛ k'e pousser k'e k'u ka bouclier ye ka taa dɔgɔ e kɔfɛ wa an b'u ta k'i bo dingɛ fara n'a ye an b'u ta k'e karamɔgɔ bɛɛ fɔ bo dingɛ fara n'a ye aw y'a dɔgɔ karamɔgɔ kɔfɛ u y'i dɔgɔ karamɔgɔ kɔfɛ i m'a ye olu y'u kɛ u bolila biribiri ka t'u da Suala kɔfɛ Suala ko k'u ka bɔ ale kɔfɛ dɛ u tɛ dɔgɔ ale kɔfɛ bilahi k'u tɛ dɔgɔ ale kɔfɛ u bɛ taa dɔgɔ e de kɔfɛ bilakoroden e bɛ se ko la ko nɛgɛhaya u bɛ k'e nɛgɛ k'e k'a fɔ ko nɛgɛhaya b'e la k'i nɛgɛ k'i janfa o tɛ nin ye ou bien k'i nɛgɛ k'i di saya de ma nɛgɛhaya b'e la e b'o nɛgɛhaya bɔ min bilakoro fara 3 cɛ kurulen ko nɛgɛhaya bɛ karamɔgɔ la an b'i publicité kɛ an b'i lancer nka zesi bɛ kɛ dɛ zesi bɛ kɛ Non, zɛsi bɛ kɛ. karamɔgɔ ye n ka message lamɛn n ko dɔ ye ne wele sa tigiw k'a ye danni fɛnɛ wele k'a ye ne wele k'a ma ne sɔrɔ k'a ye danni wele ka explication di danni ma parce que k'u bɛ k'a dabɔ a kama pour que ka taa gazi fili n'aw bɛɛ bolila u bɛ caméra bila i ka filɛlikɛ so kɔnɔ k'a dabɔ kun d'o ye e ka nin illettré den filɛ bon nin bɛɛ y'anw yɛrɛ ka piège de ye aw ka nin illettré den lajɛ karamɔgɔ ni bolila u bɛ caméra bila i fɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛna o jaabi min na yɛrɛ a ye karamɔgɔ lamɛn parce que Ok, ne ba n y'a faamu problème foyi t'a la. karamɔgɔ ye n ka message Ok, ne ba n y'a faamu. Sɔnna inshallahu an bɛ an ka labɛn n'an ka fɛngɛw na n'Ala sɔnna n'a kɛra ɲɛ o ɲɛ an bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ a la quoi. Allo karamɔgɔ ça va somɔgɔw kɔri basi tɛ n ye information dɔ sɔrɔ sisan sanni yɛlɛla denni kan i ka essayer ka n wele pour que n ka se ka information in diba sinon n yɛrɛ kan ka bɔ ka video kɛ k'a fɔ
Voilà. A taara galon tigɛ karamɔgɔ ye ko malika famille taara gaji fili nin bɛ k'a yɛrɛ madiya karamɔgɔ ye n'i bɛ fɛ ka i yɛrɛ madiya a tɛ kɛ tan fanta e m'a faamuya o n ko général bɛ yan o de kama wa o ye an b'a tɔ lamɛn an ka taa. o karamɔgɔ bayte ñi kam fukar sura sa ok mi ka taa kɔɲɔyɔrɔ dɔ la mi ka taa mɔgɔ bila yen nɔ ni sigira dɔrɔn bi wele n tɛ mɛn quoi mais ni ba ye dans 20 minutes dɔrɔn. Assalamu alaikum karamɔgɔ, ça va somɔgɔw kori basi tɛ Karim s'il te plaît c'est mon achète là-bas. Voilà Karimou ko s'il te plaît c'est mon achète là-bas a y'a lamɛn dɛ fugariden filɛ Fanta e y'an faga ni maloya ye dɛ Fanta ne ye français fɔtɔ ye n y'a fɔ ne y'a fɔ aw ye n ko ni muso nana jamana in kɔnɔ u ye n si va laban n'a y'o mɛn i sen fila fila bɔ dingɛ kɔnɔ parce que a t'i bonya bilen a ye nin ka français lamɛn. Assalamu alaikum karamɔgɔ, ça va somɔgɔw kori basi tɛ Karim s'il te plaît c'est mon achète là-bas. C'est mon achète kori basi tɛ Karim s'il te plaît c'est mon achète là-bas. S'il te plaît c'est mon achète là-bas. C'est mon achète là-bas. C'est mon achète là-bas. S'il te plaît c'est mon achète là-bas. C'est mon achète là-bas. a y'a lamɛn dɛ. S'il te plaît c'est mon achète là-bas. Oh kori basi tɛ Karim s'il te plaît c'est mon achète là-bas. Quand Karimou s'il te plaît c'est mon achète là-bas. Oh ne Sénégal ka université nin fana bɛ Sénégal ka université kɔnɔ nin y'u ka université kalankɛlaba dɔ ye nin fana b'u ka université kɔnɔ arasa vraiment ko e kalanlen don ko doctorat b'e bolo ka e ye diplôme sɔrɔ diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ la wa hali Molière su c'est-à-dire Molière bɛ ka souffrance min subi ninnu ka inbox kɔnɔ ala de b'a dɔn Sénégal mɔgɔw ka inbox kɔnɔ Molière sɛgɛnnen don dɛ Molière sɛgɛnnen Molière sɛgɛnnen don Molière bɛ ka souffrir aw bolo dɛ a si tɛ yen min bɛ français ɲuman fɔ hali ne fana b'a balabalalen fɔ mais ne fana ta ka fisa n'aw ta in ye dɛ a si de tɛ yen a cɛ fara muso kan n'o y'a fɔ i b'i kun ci kogo kun bilahi illettré den faralen ɲɔgɔn ninnu de ko k'an ka Mali tɔ ninnu de bolo ni Mali tɔ i ma ɲɛngo u ka ɲɛngo de ka ye min ye ko kalankɛlaw de ye Mali ci n ko kalankɛlaw de ye indépendance di Mali ma saraka den ninnu an ka kɛlɛ ko kunfinw de ye Mali ka indépendance ta ninnu ka université kalankɛlaba dɔ ye dɛ ninnu b'u ka université représenté. Oh, c'est mon achète là-bas fougarde. Ok, ne ba nya fam problème foyi t'a la na ala sɔnna inshallah an bɛ an ka labɛn an ka fɛngɛw na na ala sɔnna n'a kɛra ɲɛ o ɲɛ an bɛ ɲɛ dɔ sɔrɔ ala quoi an kɔni an bɛ labɛn ni fɛngɛw la. Allo karamɔgɔ ça va somɔgɔw kori basi tɛ n ye information dɔ sɔrɔ sisan. N ba tɔgɔ ma somɔgɔw kɔni bayi tɛ n'i ka fo ka. Assalamu alaikum karamɔgɔ, ça va somɔgɔw kori basi. Oui karamɔgɔ ça va kori basi. Voilà, ça pour beau crocodile de bolé. Aye donne la mort là, mais c'est un métal fait fana. Oui karamɔgɔ ça va kori basi la. Bon ne kun bɛ fɛ sisan pour que ka duti bɔ an bɛɛ la quoi. I ko denni min bɛ a dɔn e ka kalandenw na e ka tɔndenw na sisan f'i ko k'a furula ka taa nɔrɔ la bon ne kun bɛ fɛ i k'a lajɛ n'a sɔrɔ i sera k'o de sɔrɔ hali n'i bɛ to k'a bɛlɛ ou bien ka message caman ko n'a y'a connecté a k'i wele quoi ya parce que ne yɛrɛ bɛ ka n'a y'a connecté a k'i wele quoi ya parce que moi je sais pas n'a bɛ fɛ ka information fo di ne ma ya bon ne ma sɔn ka bɔ n'a ka kuma ye fɔlɔ quoi. Voilà aye nin yɔrɔ lamɛn dɛ karamɔgɔ ye bina muso minnu kan a t'a bɛɛ dɔn karamɔgɔ bɛ kulusi bɔ muso hakɛ min na tile kɔnɔ karamɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ dɔn wa denni kɛlen ka karamɔgɔ wele ko karamɔgɔ i bina ne kan nka ne n t'a to ala ma ne ni ala to ɲɔgɔn na ko i ni bɛnbaga bɛ bɛn o bɛnbaga de kɛra malikɛ famille ye anw de n'a bɛnna denni ye danga min don o danga kɛra anw de ye parce que n'i ko ala ma ko ala bɛ barika min d'i ma ala de b'o dɔn wa i ko ala ma ko karamɔgɔ ne ye danga fo n'a sɔrɔ e ma bin ne ka tiɲɛ de kan sinon i ni bɛnbaga bɛ bɛn wa karamɔgɔ i n'anw bɛnna dɛ jɛnɛ bolila ka don karamɔgɔ kan karamɔgɔ denni ka information di yan n'i b'a ba yɔrɔ dɔn a ba yɔrɔ fɔ n ye n'i b'a fa yɔrɔ dɔn a fa yɔrɔ fɔ n ye parce que a tɛ se fɛn wɛrɛ la n'o tɛ wa n'a y'a daminɛ a bɛ tila ka ne sigi ka kasi bɛɛ ɲɛna ka kulusi bila bɛɛ ɲɛna kule bɛɛ ɲɛna o ye n ba bila o ye ba kɛ tan karamɔgɔ denni ka information di yan n b'a ba di n ka soldat ma o b'a ba bila yala sa karamɔgɔ na o di a m'o sɔrɔ karamɔgɔ bolo a commencera ka fɔ information anw ɲɛ parce que anw bɛ inbox kɔnɔ a mɛnna malika de tulo nana da nin kan malika ko soldat a ye occupé jɛnɛ la parce que jɛnɛ bɛ fɛ ka karamɔgɔ arnaquer malika fitiri sɔrɔla k'a fɔ ko bon aw ka senbɔ la soldat ne yɛrɛ bɛ nin gérer malika fitiri sɔrɔla ka sɔgɔma na n ye video min kɛ
ko o cɛ bila ka taa jɛnɛ kama k'ale bɛ denni don i b'a fɔ a tɛgɛ ci parce que karamɔgɔ tɛ denni don est ce que aw tulo bɛ na malika fitiri sɔrɔla ka na ni piège da karamɔgɔ la jɛnɛ la jɛnɛ nana bin o piège kɔnɔ ko photo ta ka da ka wulujuguw ma k'u ka bila Facebook kan ka muso nɛni k'o ba k'o filɛ nin ye ko k'a sɔrɔ kabi ala ye muso da a ba ma deli ka subi vécu Mali kɔnɔ ten nationalité de b'a ba bolo a sigilen bɛ France yan jɛnɛ i m'a dɔn e malo la an ka taa a ye jɛnɛ ka vocal tɔ lamɛn an tulo dalen ni vocal ka de anw agira ka taa piège da jɛnɛ kan ka taa piège da jɛnɛ la jɛnɛ bina anw ka piège kɔnɔ bura a ye jɛnɛ tɔ lamɛn. Oui, Karamo. Assalamu alaikum, Karamo. Non, ne fanda, jɛnɛ bɛ ɲɛfɛ. Karam, s'il te plaît. Parce que vocal ɲagaminen don là-bas. N ba tɔgɔ ma somɔgɔw kɔni bayi tɛ ne ba ok n'i ka kumakan faamu n'ala sɔnna n kun b'i lamɛn mɛ n bɛ dugu kɔnɔ quoi n bɛ circulation na ne seginna ka na so b'i lamɛn. Mɔgɔ an ka mɔgɔ dɔ in wele. Par exemple sisan nɔ ne ye question fɛn fɛn posé a kunna. Voilà. Ne y'a bɛ posé ni Malika ka vidéo kɔnɔ kuma fɛnw de ye quoi. Yeah. Voilà, ne y'a kɛ ten tɔ de quoi. Tu vois. Mais ni min bɛ se ka nin bɛɛ jɛya sisan n'an kun sera k'o dennin de sɔrɔ dɛ. Bon, c'est vrai forfait ko man nɔgɔn. Mais ni e kun ye message bila a ma n'a sera ou bien k'a wele a ka appel la numéro normal la quoi. Ka essayer k'a wele quoi. N'a ka numéro b'i bolo k'a wele. Ya n'i y'a wele ko Mali la a mana kɛ cogo cogo fana ka nɔgɔn quoi. K'a wele a ka a tulo bɛ nin yɔrɔ in na denni terimuso dɔ de bɛ yen min yɛrɛ ye denni accompagne ja o ye karamɔgɔ dɔnbaga de ye o de taara fɔ denni ye ne bɛ karamɔgɔ dɔ dɔn o bɛ hakilija fura di maninfinw ma n'a y'a di ma n'i y'i ko a la yanni diɲɛ wuli cɛ maa t'i da i bɛ kɛ kilasi première ye komi u bɛ ekɔliso kelen na o denni hakili ka di o ye kilasi troisième waati bɛɛ donc o y'o don terimuso kunkolo la terimuso ni y'a accompagne u taara karamɔgɔ fɛ yen donc karamɔgɔ b'o denni don o denni nana furu ka taa nord la o tɛ Bamako bilen jɛnɛ filɛ ka taa don karamɔgɔ ko karamɔgɔ ka solution bɛɛ kɛ a ko denni wele k'o sɔrɔ u ka galon fabriquer ka da denni dɔ in na min violera o bɛna mun fɔ sisan o kan ka kuma min fɔ jɛnɛ bɛ k'o de fɔ a ye dɛ o b'a fɔ n b'a dɔn ani nin cɛ in de kusera jɛnɛ bɛ n'a fɔ a b'a lamɛn dɛ ne tɛ kuma kelen fara kan jɛnɛ de b'a bɛɛ fɔ o kan ka n'a fɔ denni sunguruba de don ani cɛw caman kusera karamɔgɔ ma déverger a delilen don a ta in na u ma taa karamɔgɔ fɛ k'u bɛ taa baara la o taara karamɔgɔ la parce que a ka kamalen de bana la jɛnɛ ni karamɔgɔ bɛ k'o planifier karamɔgɔ ko ko ale bɛ ka denni wele a tɛ k'a sɔrɔ ko parce que a tɛ k'i connecté ko ale donna a ka WhatsApp kan a mɛnna a tɛ k'i connecté jɛnɛ ko a ma ko wa forfait ko ka gɛlɛn Mali la ko i kan ka solution bɛɛ de kɛ k'o sɔrɔ k'o de bɛ se ka a sauver sisan o de bɛ se ka anw dabɔ nin ko in na o de bɛ se k'i lajɛya karamɔgɔ a ye jɛnɛ lamɛn ne m'a fɔ dɛ sa burubo de y'a fɔ crocodile de bole k'olu ka ancien bi mɛ bila i ta in na jɛnɛ e ye denmusotigi de ye jɛnɛ e violera jamana in kɔnɔ mɔgɔ y'i défend dɛ bi i ɲɔgɔn muso ɲɔgɔn dɔ den violera jɛnɛ nin ye kumakan ye jɛnɛ ni e denw ma violer jamana in kɔnɔ ko bɛ ye nkalon ye ni ala ko ye tiɲɛ ye e denw u b'a violer yan komi i violera cogo min na an ka taa a wele ya n'i y'a wele ko Mali la a mana kɛ cogo cogo fana ka nɔgɔn quoi k'a wele a ka numéro la quoi i ka WhatsApp ko to yen quoi k'a wele a ka numéro normal la quoi donc n'i y'a wele a ka numéro normal la sisan n'i y'a ɲininka on sait jamais i bɛ se ka je sais pas i bɛ se ka n'i y'a ka di n'i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila a la k'a kɛ a y'a lamɛn ya ou bien bon je sais pas aw ni ala ni kira kɛ nin ye Arasa ka représentant de France nin de ye Seleri présidenti kɔrɔ ye nin de sigilen don Facebook a bɛ ka mɔgɔw fa n'u ba nɛni ko Arasta k'ale bɛ Mali jɔ la nin de ko Malika ye arnaqueur ye n balimaw sa burubo de kumakan filɛ nin ye karamɔgɔ mɔgɔ bila ka nin baara in kɛ n'i ma denni sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bila ka nin baara in kɛ aw ni Alahu Taala cɛ walamuso dɔ kumakan ye nin ye hɛcɛ ka tiɲɛ ye k'i ban tiɲɛ na waliden ka violer e ma se ka o soutenir e ma se k'o dɛmɛ barima muso de filɛ nin ye barima jara e taara nin muso in de furu ko ka galon modifier ka waliden lanɔgɔ malgré k'a violera jɛnɛ sogodogo de filɛ nin ye dɛ tonton kamanɔgɔ nin de ko k'e ye hypocrite ye Baga Kabarel Kamara nin de ye san 5 kɛ k'e kɛlɛ jamana in kɔnɔ mais aw ka mɔgɔ kɛlɛba aw mɛna ta la a n'a tora la bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ bilahi anw b'a bɔ aw ɲɛna ko karamɔgɔ ka taa maa wɛrɛ ɲini k'o sara ka galon da waliden na k'a nɔgɔ a jeli
waliden n'a ka dimi aw taara danbe tiɲɛ k'a ka denmisɛnniya dɔ bɔgɔ la aw ma se ka kumakan fɔ o ye kumakan min b'a dusu suma mais ko ka galon d'a la a y'a lamɛn wala san n'i y'a ɲininka on sait jamais i bɛ se ka moi je sais pas i bɛ se ka n y'a ka di n'i bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila a la ka kɛ ya ou bien bon je sais pas n appel normal lo ni enregistrement t'a tigi ka téléphone na normalement a t'i kumakan enregistré quoi ya bon i t'a kuma janya o n'i b'a ɲininkali kɛ dɔrɔn karamɔgɔ yɛrɛ bɛ fɛ ka kɛ mais karamɔgɔ bɛ ka siran ni ne y'a wele n'a ma sɔn cɛ i ko ɲama na jinkinen na jiko min ni ne y'a wele ka nin ko in kama planifier n'a ye ne kan enregistrer ka tila ka n'o di Malika ma don jɛnɛ ko a ma kana siran o yɔrɔ ɲɛ ni télé appel normal do enregistrement tante k'a bolo ne saburu bo kumakan ye dɛ karamɔgɔ yɛrɛ bɛ ka siran ale kana na taa janfa ko in na mais jɛnɛ bɛ ka encourager a ko la a malimaw ni ye jɛnɛ sogodogo kumakan ye dɛ barima de taara nin furu an ka taa yalima hakili bɛ den nin ka information na ka fiya ya parce que a bɛ ka essayer k'a bɛ problème créer da la bon voilà n'a sera ka fɛn dɔ fɔ o bɛ se ka an bɔ nin bɛɛ kɔnɔ dɔɔnin quoi voilà par exemple n'a bɔra nin kɔnɔ ni o denni sera ka ko d'a ma fɛn fɔ an ye denni kan o bɛ se ka anw bɔ nin ko in kɔnɔ parce que denni bɛ fɛ ka problème créer e da la mais denni ma galon da i la ni galon kun dara i la o kuma tɛ caya koyi e b'a to ala ma walima e bɛ don i ka kaliwa la komi e ko e ka kaliwa ka di e ko e bɛ se ko la ala yɛrɛ bɛna e jɛya don dɔ la k'a sɔrɔ e ma kuma mais parce que e b'a dɔn tiɲɛ fɔra galon ma da i la mais ninnu bɛna pour que u ka se ka e ka galon kɛ tiɲɛ ye ka denni lanɔgɔ waliden bin kɛra a kan i ka taa bin waliden ka mɛlɛkɛnin ka taa ka musoya tiɲɛ na aw marakaden aw kana aw sigi Facebook k'aw bɛ marakaw karise ka marakaw baiser ka tila k'u karise ne ye maraka de ye mais ne t'a dɔn maraka min tugulen don aw ko quoi marakaw tigɛra aw la dɛ a y'a lamɛn hali marakakɛ dɔ bɛ pari yan ko Jalo fulakɛ de don a ye Faransi marakamusow wallahi a ye min da marakamusow ka jamana kɔnɔ ala de b'a dɔn musow ka k'aw hakili da yɛlɛ sa musow a ye sabali sa i ni cɛ min ye san 10 kɛ ɲɔgɔn fɛ ni ma se ka o ka point faible dɔn karamɔgɔ tɛ se ka nɛsi d'i ma k'e b'o point faible dɔn sa k'e b'o se k'o k'i ta ye sa o de kan ka kɛ anw ka ladilikan ye mais anw tɛ wuli ka musow lagosi binkɛriw kan tiɲɛ don mais ni bira karisa ka bin est ce que sini a bɛ bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ ayi n'a ka kɛ kɔn a tɛ bin a ɲɔgɔn wɛrɛ kɔnɔ mais aw ma se ka solution sɔrɔ ka marakamusow soutenir aw ma se ka solution sɔrɔ ka marakamusow sensibiliser k'u bɔ nin mystérieux in na aw wulila de ka segin ka b'u lagosi ka wuli k'aw ye fanga di binganikɛlaw ma jamana kɔnɔ aw ko k'aw bɛ fasoko kɛlɛ la k'aw bɛ fantanw ka kɛlɛ la bin bɛ ka kɛ fantan minnu kan aw tɛ se ka olu défendre dakuru ɲɛ kelen mais aw bɛ jɛ ka galon planifier k'a b'a da o la jɛnɛ sogodogo nin ye ka kɛ wale CNR ka présidente CNR ka représentant Faransi jɛnɛ sogodogo min u ko arasa ka ɲɛlɛni arasa ka sogolonjata o de filɛ nin ye ko ka galon planifier ka da waliden na bin kelen waliden kan ko Malika ko a bɛna denni bin kɛra denni kan k'a bɛna denni ka hakɛ ɲini ka d'a ma k'u ka solution ɲini Malika wo de bin kɛra denni min kan ko k'a bɛɛ détruire ko ka galon ta k'a kɛ buteli ji ye k'a fili u ma k'u lanɔgɔ ko ka karamɔgɔkɛ sauver karamɔgɔ bandi ko k'a sauver karamɔgɔ bling ko k'a sauver faso cila faso janfala nangaraba kalabanci sentegɛnin jɛ ko k'o sauver ko ka galon da hɔrɔnw na ko ka galon tigɛla sauver jɛnɛ sogodogo jɛnɛni i sogodogo question fɛn posé a kunna ne y'a bɛ posé ni Malika ka vidéo kɔnɔ kuma fɛnw de ye quoi ya voilà ne y'a kɛ ten tɔ de quoi tu vois mais ni min bɛ se ka nin bɛɛ jɛya sisan n'an kun sera k'o denni de sɔrɔ dɛ bon c'est vrai forfait ko man nɔgɔn mais ni e kun ye message bila a ma n'a sera ou bien k'a wele a ka appel la numéro normal la quoi ka essayer k'a wele quoi n'a ka numéro b'i bolo k'a wele ya n'i y'a wele ko Mali la a mana kɛ cogo cogo fɛnɛ ka nɔgɔn quoi k'a wele a ka numéro la quoi i ka WhatsApp ko to yen quoi k'a wele a ka donc n'i y'a wele a ka numéro normal la sisan n'i y'a ɲininka on sait jamais i bɛ se ka moi je sais pas i bɛ se ka
nya ka di ni bɛ se ka mɔgɔ dɔ bila la ka kɛ ya ou bien bon balma aw ni ala cɛ ni muso ye muso ya mérite balma aw ni ala cɛ ni nga 8 mars muso do ko muso ka do est ce que ni nga disi gosi kale muso yi sans keri ni demuso jene e denwolo dencete bulu e dembe muso mani bi jene muso kele min kun nga wuli kan nin kelen ka ta e ko jene sogodo godi mais tellement que tu es sans cœur, tu es sans pitié, tu es indigne, tu n'as pas honte. Et puis il te senia kebe sadi. Parce que malika do dona kula. Hasidia keleno, hani keleno gi dusukun dominer quoi. Billahi. Ama balna. Parce que kabine jene sogodo ko kati sigi I wolo den flan wa ko to ko sinaya. Ne sara. Ke jene sogodo ko ki sigi wolo den flan ni nyogon che ko to ko chela sigi. Ne sara ebe tlanna ebe ti compare gorobine wula rezi sidive haji dide abeni orozi che fembe orozi bolo be seka no ko kaba boga ira ela etekri no orozi be bole amerde kono orozi be bole amerde kono orozi naka orozia billahi orozi te nko shoni orozi te sigi bingera wali de nga ka faka ba toke ala we horon isa emi golo yewa emi fargolo jene ni ne ye ne be nyugunde ni kona fale nye dara jene ka sama keji be fono billahi ni kona fale ni kona fadumuni na ni jene nyogonye ibe fono parce que farso ko tese galaje ala ma bagay ma ni ala kunye golo dilanganya jene ni ala kunye tayike muso to tayi e kuma tieni ke muso ni zuruni ajukuna ni duguma kolo teteme 50 cm ga abla ni ma bla bi magosa godogo iso godogo jenani angata karamo wajibi yo zazibi ke wajibi mi ga wakati do karamo no kumanyana mais ni ma jesi dokedi karamo che 3 semaines 4 semaines kele me sena che ni ma jesi doge dani diga madame abe famia uko karamo ko be ka deme ko galon darala ko karamo ka seneri mamuru de je suis kun ne shiko gambo ka video ke ko me malika defa chieka ne shiko gambo ko me dunumba defa chieka ne ka boko me aja drame defa chieka ko galombe ka da ajala ne ka tlaka aja welengu aja ka jeshi de ke se ko ba soro ne ba do aja te chieka ndi nyaw ka baray arasa ga mo warko na faraka o te fo la fesu war nyini ko galon darawla de ni ma bo mo ko shida de ni ta dunumba kuma kayende ako e proximity ni te aya drame ko kuma gane ako ko le fantantege jawdi ko drame tuku unuga fantanya be ma soni made ona ma soni made indignité nunu fada boso flene malai che boso atese ka drame kele jele baga ke drame flay ni be ka compter an kani ni be ka compter karamo ko be fo ka war de ka ni be ka compter Facebook war ni de ka kebe visa ni boso yi ji klebe i biye ji ja kono billahi boso ti kebli sans papier, sans domicile, et bien si Facebook sans abri d'in, Kevin, Karamago, Karamago, tu as fanta joli, yoradement joli. Il a comme le confesseur, il y a d'être qui vient à fraquer la jamana monaya. Il n'a ni ce qui est benima. Ah, fantasy, ça, Daniel, il prépare petit. Petit, il prépare. Mini ni yoro dima vokali nunga cha shiko ni antese ka bejui mais mena Daniel ni yoro dama Daniel baga barake Daniel 23 décembre 23 Daniel aramba shiko ga la mode shiko ga petini ngale de borane la ne borala anna minni Daniel minka ana kele ko te dambe arabu ga me karabu ga ko inde ni bacha manya ni ata karamo no muye kuna fani karamo no kumanyana mais ni ma jesi dokedi karamo che 3 semaines 4 semaines kele me sena che ni ma jesi doge dani diga anga teatro ameso arasa diga mo la je senere internationali abi jam yera nyini ne parce que ni kumbal labana nima vraiment horombu yera nyini parce que no senere ko faso ko kele abe to korbia be mi ay su konte ngata muye kuna fani kuyena ko una na furke ka gaji fleur la ka camera
o kuma fɛ ka caméra installé ne fɛ yen kuma in tɛ kuma balo ne ye quoi ne ye caméra installé ne fɛ yen e bɛ caméra ta cogo jumɛn kelen ne ye caméra fili ne fɛ yen e bɛ caméra ta cogo jumɛn o ye kelen caméra ye fɛn ye i mana a bila n k'i b'a installé de caméra bɛ installé de en même temps ni zelende lajɛ ka caméra a t'a ɲɛdɔn e m'a faamuya caméra ko tɛ o karamɔgɔ hali ni fa feere k'i ba feere n'an k'an bi nɔfɛ an bi to yen wa Daniel Aramba ne ka soldat ala ne ka tiɲɛ ta ba de Daniel n bɛ n ka tiɲɛ di Daniel ma o petit tila ka dɔn kun n ko de ye si ko ye général ne de bɛ place di maaw cɛw ma Daniel kɛra a ye 4 étoiles di Daniel ma ne yɛrɛ ye 5 a ye 4 di Daniel ma parce que a tun bɛ 3 la a kɛra 4 ye sisan donc dictature bɛ continuer Daniel Aramba an ka taa comme mɔgɔw bɛ ka kuma i ka général fɛ ko a kana fanɛ ni banni ninnu kɛ n bɛ dɔɔnin bɔ a la nka petit i bɛ imposer parce que ne nalen ne ye imposer de dɛ ne ye n ka place sɔrɔ diyagoya de la donc petit i bɛ imposer. bɛ fɔ ça va somɔgɔw ko de baasi tɛ yen ah d'accord ça va n y'a ye sisan da ne ka page kan kɔfɛ n y'a ye i y'a ci n yɛrɛ fɛnɛ ma o b'a sɔrɔ ne sunɔgɔra nin yɛrɛ t'a sɔrɔ ne bɛ ɲɛ na e tɛ sunɔgɔ yɛrɛ kala banji de wa kabi sisan ninnu c'est-à-dire mɔgɔw kelen tɛ dɛ ninnu de b'a intéressé fɔlɔ an bɛ ka ninnu gosi muso wɛrɛ minnu nana bɛɛ fɔ kun cɛ wɛrɛ minnu nana bɛɛ fɔ kun aw nafigiden ninnu aw bɛɛ kumakan bɛ yan dɛ kɛlɛ nkalon tɛ dɛ aw bɛɛ lajɛlen ka kumakanw bɛ yan mais c'est-à-dire mɔgɔw an b'olu de kan fɔlɔ parce que olu de y'an ka priorité mais ne bɛ occuper aw bɛɛ la kelen kelen a y'a kɛ to ni commentaire dɔ ye yɔrɔ dɔ la n m'a lajɛ ok muso minnu bɛ ka taa don karamɔgɔ bɛɛ fɛ kun malikɛ y'an tɔɔrɔ malikɛ y'a dɔn ta n bɛ na n'aw bɛɛ kelen kelen n'i b'a dɔn k'i delila ka message di karamɔgɔ bɛɛ fɛ ma i désactivé ka bɔ Facebook kan dɛ Daniel Aramba b'a occupé la wa ne yɛrɛ bɛ tila ka n occupé i la n bɛ yira e ye den qualité sugu jumɛn de ye e ye muso sugu jumɛn e ye cɛ sugu jumɛn ye mɔgɔ caman bɛ yen dɛ wa video pornow bɛ yen mais n b'o bila WhatsApp kan n t'o bila n ka page kan n b'a monter ka bila n ka WhatsApp groupe kan ka tila k'a bila n ka compte YouTube kan bluff t'a la dɛ. Ni waati na sécurité mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'o o bɛ k'an garder a taa mɔgɔ 50 dɔɔnin na parce que hali sigiɲɔgɔnw ka du an ka maka mɔgɔ dɔw bila sigiɲɔgɔnw ka du la n'an yɛrɛ ka yɔrɔ fɛ ko sécurité kɔni fanga ka bon yɛrɛ de fo ka taa fɔ a fanga ka bon quoi. Bon a y'a kɛ to n bɛ nin vocal in décortiquer n bɛ bi ta tigɛ tan parce que finman kan ka don direct la et puis malikɛ fitini fana bɛ na il est 19h24 donc n bɛ bi ta tigɛ yan mais comment on appelle n'ala sɔnna sini an bɛna to jouer vocal ka ca tugun vocal ka ca mais n bɛna nin kelen ni jouer k'o décortiquer karamɔgɔ bɛɛ fɔ ye min fɔ a y'a lamɛn dɛ. Nin waati na sécurité mun yɛrɛ bɛ yen nɔ n'o o bɛ k'an garder a taa mɔgɔ 50 dɔɔnin na parce que hali sigiɲɔgɔnw ka du an ka maka mɔgɔ bɛ k'an garder a taa mɔgɔ 50 dɔɔnin na a taa mɔgɔ 50 dɔɔnin na parce que hali sigiɲɔgɔnw ka du karamɔgɔ bɛɛ fɔ fitini ko sécurité min bɛ k'ale garder bi k'a bɛ taa mɔgɔ 50 ani dɔɔnin na a ma kɛ kuluba ye e fɛ yɛrɛ sécuriser len don ka tɛmɛ kuluba kan a dan de don donc vocal ka ca n tɛ se k'a bɛɛ jouer a ye vocal lajɛ dɛ nin bɛɛ ye vocal in de ye a tɔ yɛrɛ bɛ yen a tɔ bɛ sanfɛ mais n y'a daminɛ camancɛ yɔrɔ dɔw jouer mais n m'a bɛɛ jouer a ka ca vocal ka ca n tɛ se k'a bɛɛ jouer wali wɛrɛ taw bɛ yen c'est-à-dire mɔgɔw taw bɛ yen sini n bɛna Saburubo ta to jouer dɔw wɛrɛw bɛ yen mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen min ni Saburubo tɛ kelen mais olu fana bɛ CDR la n bɛ na o finman bɛna don direct la donc n bɛ bi ta tigɛ tan an bɛ musique k'a la ka bi ta tigɛ n tɛ fɛ ka parce que organisation don bɛɛ n'i ka minute don ne yɛrɛ yɛlɛla normalement ne kan ka jigin 19h pile mais n taara fo 30 parce que n ma yɛlɛ joona donc n bɛ musique k'a la n bɛ bi ta tigɛ tan n'ala sɔnna sini 18 n bɛ tila ka l'heure d'aw ma sanfɛ sini an b'a tɔ continuer. Ayiwa mandi ye ni se ni ma ko de dige yiro yiro te kon ya lo nga ko ta ni na don dai mandi stop mande melo mulamba mande metalo talo se kon mi do mi me mande gala tu su kolo mi me mande gala mande sanadu ye mande Bakamani money kuye mande sanu be mande dirine numa me dunga pa be mande dugu be puani mande me dugu tejiani mande dugu be koroni mande me dambe la tege ko mande
Maneme mini yani kan société dui yoro nini parafina na klebi en pape jamana impi malini lakneche Côte d'Ivoire Burkina Faso Libéria Sénégal Sierra Leone maneme nunu ni nyoroche uruka fuabe dugumina odugute dugulangoloye ni bora mane kaula ni bora fennu mana bande dugutigi fonye ayere denye chepari chamame mande sunja tabozo me mande kalu koni masaya lesolige ani soso sana duguye mande lepambara ani kula oni duguye mande le wato sena yalla sanu me mande oni chamame mande tunga fame mande manemme lumulamba manemme talundalo Sekondi ndo mi manengala Dusukolo mi manengala Mande sana dukuye mande Bakamana ni moni dukuye mande Mande sanu me mande Ire danyo mane dunga vabe mande Sanu me mande Ire denu mame dunga pave mande Odanso goriko mande foli be doso be Olu de sona ga sigi ga fuma ga mane ga jamana ye Jelu fele ga fo olu akani foli ye Kamara we minde Mande sigi ba follow we minde Olu ni ponya kaka e kona te we minde Tunda takiye ga ba we minde Mandala numulu fonye Auto mande ya Mande kebi o amma mande ya mande kidafiri nembelo ngolamba ai mande kebi mande kayere ati malo ya fe ave saya korono ati malo ya maba ume mande efari ume mande koloni yala be mande do komponya be mande manem tep mande go adane do donc nyibala do be ga ngali ko soin mi ya da trito Paopi pape, amet la gana soin don la mena chez nala sona chini mena. Mena soin lien mena bla et nga vidéo sans fait pour que mo ga sega artiste découvert que parce que il est très talentueux. Donc il a da spécialement gadi malika famille ma. Donc kama yere amani est-ce que be YouTube yere kan follow ne madala na be YouTube ka mais faut pas te hal na yere babla YouTube ka mena bla YouTube ka lien di au mago. Faut pas te ameni rombolo. Donc général 223 me bitati ke ameni rombolo. Donc ambe chimi